Allora, ritengo che l'educazione sia importante, ma soprattutto proprio fondamentale, perché l'educazione, soprattutto al giorno d'oggi, che mi sembra che ci sia stato un momento proprio in cui si è persa questo momento di rispetto per gli altri, di trasmettere i valori. For my children, it's very important to take education, good education. Πολύ σημαντική γιατί θεωρώ ότι ανοίγει τους οριζοντές τους για μια καλύτερο αύριο. And I think that if we nurture compassionate citizens, yes, but also enthusiastic learners, then they're set for life because they'll always be problem solvers and they'll always look at what's there as opposed to what's not to try and innovate solutions and see the world through eyes of wonder. And I think that's really important. Man mūsų vaikų ugdymas yra labai svarbus, nes manau, kad nuo to priklauso vaikų ateitis, pasiekimai moksle ir gyvenime. Manau, kad kuo anksčiau įsitrauksime į vaikų ugdymą, tuo lengviau jiems bus ateityje. In particolare, se dovessi dire cosa per me è l'educazione, l'educazione per me è proprio un accompagnamento che si fa, proprio prendere per mano il proprio figlio ed insegnargli a diventare autonomo e indipendente. And I've got a quote from Nelson Mandela says, education is a weapon in your hands. So we were born with this quote, and I was surprised that I found that quote from Nelson Mandela. It's very, very important. Also für mich hat die schulische Bildung meiner Kinder einen großen Stellenwert. Ich spreche da sowohl von den Grundkompetenzen wie Rechnen, Lesen, Schreiben, Fremdsprachen und so weiter, als auch von den sozialen Kompetenzen, die mir eigentlich fast wichtiger sind. Unter den sozialen Kompetenzen verstehe ich, dass sie sich in einem vielfältigen Umfeld befinden, dass sie Toleranz üben, andere Menschen von anderen Hintergründen akzeptieren und eigentlich über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Je fundierter die jeweilige Schulbildung auch ist, desto breiter ist der Fächer und Möglichkeiten, den sie dann später auch haben. To me, social media pressure can be a big distraction on how they see themselves and how they embrace education as well because of their confidence maybe. If social media and bullying and stuff like that can really have a big effect on a child's confidence, and I think can also affect their education. Proprio quella che non essendo pensato un sistema per i ragazzi, le prospettive in futuro siano del tutto negative o possano trovarsi a faticare di più rispetto ad altri paesi per costruire il loro futuro. Mano pagrindinis rūpestis vaikus mokinti, išreikšti savo ir suprasti kitų jausmus, kontroliuoti savo elgesį, taip pat įgyti tam tikro savarankiškumo. Die Eltern müssen mitwirken, die Kinder fördern, auf jeden Fall Veranstaltungen der Schule, Elternabende besuchen und den Kindern auch als Vorbild agieren, lesen und auch zeigen, dass sie Interesse an der Schule und an den Kindern haben. Dass sie möglichst schnell, das ist meine Erfahrung, möglichst effizient, möglichst gute Noten schreiben. But as a foreigner, from my side, maybe the most important one is adaptation. I think if they cannot be adapted, they cannot be educated well. If they can't learn language, if they can't get involved into society, so they will have some problems. Also meine Kinder sind im Ausland geboren und wir haben viele Jahre im Ausland gelebt und es hat mir selber die Perspektive gegeben, wie es ist, im Ausland ansässig zu sein und vielleicht manche Dinge gar nicht so zu verstehen, wie sie dort ablaufen. Und als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich mich mehr in die Position der Eltern mit Migrationshintergrund versetzen können und sehe dann auch manchmal, wo man ihnen vielleicht unterstützend unter die Arme greifen kann und wo man ihnen Informationen geben kann, die sie einfach nicht wissen können.
Ma io penso che diciamo, il rapporto che ho sempre avuto con i genitori per esempio dei bambini che sono in classe di mio figlio sono sempre stati dei rapporti molto proficui e molto ricchi, arricchenti. Confrontarsi sempre con la diversità e con persone anche che vengono da paesi completamente diversi significa comunque arricchire le proprie conoscenze, stabilire relazioni nuove, contatti nuovi, e significa anche, come dire, interrogarsi a volte su qualcosa di cui non eravamo minimamente coscienti o di cui non ne conoscevamo proprio l'esistenza. Όσο λοιπόν καλύτερα γνωρίζεις τους άλλους, τις αντιλήψεις τους, τον πολιτισμό τους, μπορείς να ξεφεύγεις από τα στενά όρια τα οποία κάποιοι ίσως προσπαθούν να οδηγήσουν τα παιδιά και έχει να κάνει με τον φόβο απέναντι στο ξένο, στο άγνωστο. Όσο καλύτερα λοιπόν το γνωρίζεις κάτι, τόσο λιγότερο κινδυνεύεις από τον φόβο αυτό. Claro, nos permite a nosotros ser más comprensivos, nos permite a nosotros transmitirle a nuestros niños que hay que ser más comprensivos, que las diferencias están ahí, hay que aceptarlas y hay que vivirlas, y a los niños también les permite un poco relacionarse mejor entre ellos, porque al fin y al cabo, bueno, nosotros con los padres podemos no tener relación, pero los niños sí se ven todos los días en el cole, entonces es muy importante para ellos tener un ambiente lo más positivo posible y esto ayuda. ما با اینا در مکتب هم میبینیم، در کالج هم میبینیم و در جیم میریم اونجا میبینیم و اکثرا در برنامه بستانی است که فوتبال است، ورزش است، در اونجا با پدر از اینا میبینیم. ما حالا فکر میکنیم که ما همه رقم یک فامیل واری دوستانه سیمانه زندگی میکنیم. I have some good relations with the parents from other countries, and as far as I see, it helps a lot to have more open attitude and also to explore about their cultures. Sometimes they invite me their cultural events and I go and learn a lot. Sometimes I invite them my cultural events. They come and learn a lot about my culture. That's why we know each other very well, and as a result we trust each other. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στα παιδιά, θα ακούσουν διαφορετικές γλώσσες, θα μάθουν τι ισχύει στη χώρα τους, θα μπορέσουν να ανταλλάξουν ιδέες. Γι' αυτό και πολλές φορές οι αλλαγές που υπάρχουν των σχολείων μεταξύ μαθητών με το πρόγραμμα Erasmus είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βοηθάει να φιλοξενήσουν παιδιά και να μάθουν πολιτισμούς και να δουν τι μπορούν να κάνουν πέρα από τη χώρα που μένουν. Ίσως αυτό που είπα και πριν, ότι μαθαίνουν πώς θα ζήσουν μετά το σχολείο έξω στη ζωή. Γιατί ό,τι είναι στο σχολείο, το ίδιο έτσι συνεχίζεται και η ζωή μετά. Είναι μια μικρή κοινωνία το σχολείο που μετά μαθαίνουν στο πώς θα επιζήσουν και με ποιους θα συνεργαστούν έξω από αυτό. Ripeto, la scuola attuale, mia figlia non ha questo contatto con gli stranieri e quindi non c'è molta possibilità di avere questo, però penso che invece mi spiace anche che non abbia avuto questa possibilità, perché ritengo che la scuola debba dare la possibilità di questo scambio tra culture ed è anche il momento importante perché i bambini aprano la mente per poter conoscere altre culture ed avere questo scambio reciproco di accettazione dell'altro. Pues la tolerancia es la base de la comunicación. Por ejemplo, si no hay comunicación, si no hay tolerancias, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no llegamos a ningún acuerdo ni podemos crear un espacio donde podemos negociar y comunicarnos. Una cosa muy importante, por ejemplo, si tenemos padres tolerantes, que el niño cuando está creciendo, nosotros somos los referentes de ellos. Entonces van cogiendo experiencias o ejemplos de los referentes que somos los padres.
Si no soy tolerante, me encierro en mí mismo y no podemos llegar a ningún acuerdo. Tener la mente abierta y ser tolerante facilita mucho entender aquellos rasgos culturales que pueden ser muy ajenos, muy diferentes al contexto cultural en el que nosotros nos hemos desarrollado. Wir leben in einer globalisierten Welt und da ist für mich wichtig, dass die Kinder auch das über das Elternhaus irgendwie erfahren, mitbekommen, dass man offen ist für alle Kulturen.